Since the age of 60. I've learned Russian, I've learned Korean, I've learned Ukrainian, Greek, Romanian. I'm now working on my Persian and Arabic all after the age of 60. I'm 76 and I love it. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm İclal, I'm 17 years old and I'm a polyglot from Turkey who can speak 8 languages: Turkish, English, Arabic, French, Italian, Spanish, German and Russian. And today in this video I will be interviewing Steve Kaufmann, a polyglot who can speak 20 languages at the age of 76. So I'm totally impressed and I want to share that with you. And we will make this interview in 8 languages, the languages that I know. So let's go. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Çok güzel. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizinle bir video çekmek istedim çünkü 20 dil bilen gerçekten çok ilginç bir poliglotsunuz. O yüzden sizinle böyle bir röportaj yapmak istedim. Ben dilleri öğrenmek çok seviyorum. Ben de. وأنا سمعت أنك تتكلم أيضا باللغة العربية وربما يمكن أن تتكلم عن حاجة عن اللغة العربية. لماذا تتعلم اللغة العربية وكيف؟ أنا لماذا أنا أريد أن أدرس اللغة العربية؟ هي لأنني بالنسبة لي ليفهم الوضع في البلدان الخارجية هي مهم إذا يمكن أن أفهم اللغة. لا لازم، لكن بالنسبة لي هي مثير جدا. نعم، العربية مفيدة جدا ولكن صعب أن أفكر. صعب. اللغة الفارسية سهلة. سهلة كثيرا ولكن كل لغة عندها شيء صعب، شيء مثير، شيء نعم يجب أن نستمع. So, si vous voulez, on peut continuer en français. Bon, pour moi, c'est plus facile. Ah ouais, pour moi aussi, c'est facile. Mais comment, donc, vous vous intéressez à plusieurs langues. Donc, le français, l'arabe et quoi d'autre? Moi, je parle français, arabe, anglais, italien, espagnol, allemand et russe. Wow! Ok. Bon, très bon. Et merci. Je suis curieux. C'est très bon et vous êtes jeune, donc vous avez toutes les possibilités d'apprendre beaucoup de langues. Et je suis curieux, le fait de parler le turc, est-ce que ça vous permet de comprendre, par exemple, les gens de Azerbaïdjan, les gens de Kazakhstan, enfin les autres langues de la famille des langues turques? Oui, honnêtement, moi je comprends vraiment très bien. Je comprends presque l'azerbaïdjan parce que ils parlent presque dans la même manière que nous, bon? Mais à l'écriture, il y a quelques différences et aux prononciations quand même, il y a des différences. Mais quand nous écoutons les azerbaïdjans, on peut les comprendre parce que les langues sont très similaires, dérivent de la même famille, donc naturellement on peut les comprendre. Mais toutes les langues turques ont des points communs, mais on ne peut pas comprendre 100%. Seulement l'azerbaïdjan. Et je dois dire que vous parlez le français comme une Française. Comment ça se merci. fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? En fait, moi j'apprends le français depuis environ 6 ans. Ça fait pas encore 6 ans, mais depuis environ 6 ans on dirait.
Et moi, depuis ces 6 ans, j'écoute constamment le français parce que j'ai une grande passion pour cette langue. Et après le français, j'ai appris italien, espagnol, allemand et russe. Et pour moi, le français était un peu la langue avec laquelle j'ai appris comment apprendre les langues. Bon. Ouais. Pour moi, c'est la langue principale un peu. Ah bon. Est-ce que vous avez une langue principale comme ça parce que les polyglottes, peut-être, je sais pas. C'est-à-dire, le français, c'est la première langue que j'ai apprise. Ensuite, c'était le chinois, mandarin, et puis le japonais. Mais bien sûr, le français, ça facilite l'apprentissage de l'espagnol et de l'italien. Oui, bien sûr. Et Mhm. même du portugais. Enfin, l'espagnol, vous êtes dans l'italien ou Ouais, le portugais. Enfin, tout ça, c'est des langues avec un vocabulaire très similaire. Ah, donc, si vous avez des ouais. langues où 85% du vocabulaire est plus ou moins le même, ben, ça facilite les choses. Mais le français n'aide pas dans le cas du chinois mandarin, ni du japonais, ni du russe. Non, c'est autre chose. Ok. Si vous voulez, on peut continuer en italien Très peut-être. bien. Ouais. Ok. Allora, le ha detto che anche lei parla francese, italiano e spagnolo come io. Però io volevo sapere un po' quale lei ha imparato prima, francese e dopo quale? Sì, prima francese, dopo il francese spagnolo, Bene, perché quando sono spagnolo. stato studiante in Francia durante gli anni 60, sono sempre viaggiato in Spagna, in autostop Mhm. e ho parlato con i spagnoli, no? In spagnolo. Ma dunque, quando sono stato in Italia, al principio più o meno ho utilizzato spagnolo, ma dopo ho Mhm. deciso che bisogna proprio a imparare l'italiano, ma parlo meglio spagnolo, francese che Mhm. italiano, ma non ho difficoltà. Quando sono adesso non parlo mai l'italiano, ma quando sono in Italia Mhm. capisco tutto. E per me le lingue, la cosa più importante è comprendere, no? Capire. Mhm, Se capire, lei sì. non può capire, è molto difficile comunicare. Se ho Mhm. delle difficoltà per dire qualcosa, non è tan importante. Troviamo le possibilità per comunicare. Mhm, Italiano dopo il capisco. spagnolo, sì. Nel mio caso ho imparato prima l'italiano e dopo spagnolo, per questo parlo italiano meglio. Ah, ok, interessante, sì. Mhm. Sì, sì, come le ha già detto, italiano, francese e spagnolo sono molto similari Molto e per similare. questo quando uno impara due di queste, l'altro diventa molto facile e già avete un vocabolario passivo, è molto importante per la comprensione, credo. Mi metodo per modo di imparare le lingue, per me il vocabolario passivo è C'est- importantissimo, perché con un gran vocabolario passivo posso Mhm. guardare le film, ascoltare ogni cosa, podcast in italiano e ci sono molti podcast buoni in italiano Exact. sull'istoria, sull'economia, sulla gastronomia. Dunque, per me Mhm. il vocabolario passivo è la cosa prima, la cosa più importante nell'apprendimento delle lingue. Perché ci aiuta a capire meglio la gente che dicono e se capisciamo, infatti, è molto più facile parlare, credo anch'io. Ok, können wir ins Deutsch wechseln, vielleicht? Beg your pardon? I didn't hear. Deutsch. Deutsch, auf Deutsch, okay, ja. Ich lerne Deutsch seit einem Jahr und Sie lernen, denke ich, seit so langer Zeit Deutsch. Vielleicht Sie können mir ein bisschen von Deutsch erzählen. Was haben Sie gemacht mit Deutsch? Was sind die Erfahrungen vielleicht?
Ja, am Anfang habe ich versucht, diese der, dem, des, die zu lernen. Das war Ja. unmöglich. Unmöglich. Das war ein Fehler vielleicht. Das war ein Fehler. Aber als ich fang an, also viel zu lesen und hören, und dann war es ein bisschen besser. Dann habe ich mehr verstanden. Ich habe sehr viel Bücher gelesen in Deutsch. Dann in die 90er Jahre habe ich ganz viel also Geschäft in Deutschland gemacht. Ich war oft mit meinem Agent in Autobahn am Stau. Und für mich ist die Grammatik auf Deutsch, es ist schwer und ich mache sehr viele Fehler, aber ich habe kein Problem mit den Leuten zu umgehen. Ne? Deswegen, ich habe es nie formell studiert, aber es geht. Es geht. Ich habe kein Problem. Wenn ich in Deutschland oder Österreich bin, dann kann ich mit jeder reden und sprechen und ich verstehe ganz gut und das geht gut. Und du, wie machst du, um Deutsch zu lernen? Ja, ich lerne Deutsch seit einem Jahr und am Anfang habe ich einige Serien auf Deutsch geschaut Das ist und gut, ja. ich finde die deutsche Grammatik schwer. Ja, es ist schwer, aber allerwichtigste ist, wenn man zuhört. Ja, weil wichtig ist, wenn man versteht etwas, nicht wenn man alle grammatische Regeln weiß. Ja, es ist richtig, wenn man die Grammatik weiß, kann man korrekte Sätze bilden, aber um flüssig zu sprechen, muss man ein bisschen mehr hören auf der Sprache, glaube ich. Jetzt gibt es so viele Serien auf Deutsch, auf Türkisch, auf Ja, ja. jede Sprache. Also als ich ich versuchte Deutsch zu lernen, gab es nicht diese Dinge. Und ich glaube, für jede Person, der jetzt will Sprachen lernen, es gibt so viele Inhalte, so viele Dinge, dass man kann verwenden, nicht, um diese Sprache zu lernen. Es ist einfacher als nie. Und wenn man sehr viel hört und liest, dann wird die Grammatik, also ich glaube, das Gehirn Noch einfacher. gewöhnt sich, also allmählich. Und man braucht nicht versuchen, diese Tabellen zu lernen. Man darf sehr viel also Input kriegen und dann wird es also allmählich besser, glaube ich. Das ist meine. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Aber du hast eine sehr gute Aussprache. Aussprache, danke schön. Ja, sehr schön. Weil ich habe so viel gehört an der Sprache. Ja, das hört man. There are left Spanish and Russian, so okay, I will try to speak Spanish because just we have spoken Italian, so my brain is just. Sí, bueno, porque esos idiomas, español, italiano, francés, son muy parecidos. Muy similares, sí, sí. Este ayuda, pero también puede ser una causa de dificultad, porque a veces no sabemos si es una palabra de italiano o de español o de qué. Las personas o la gente van a comprender. Entonces no es un problema, pero hay esta dificultad. Cuando estamos aprendiendo español e italiano, sí, esos idiomas son parecidos y nos ayuda, pero cuando hablamos hay muchas dificultades porque no podemos decidir si hablamos en español o hablamos en italiano. Sí, pero son problemas agradables. ¿Piensan que cuando uno aprende los idiomas es importante la motivación? Sí, sobre todo la motivación y el tiempo, porque necesita tiempo, mucho tiempo, entonces hay que continuar y porque hay momentos, ¿no?, de frustración, tienes la impresión de no progresar en el idioma, ¿no? Y hay que continuar. Y a lo mejor vas a encontrar contenidos interesantes que puede ser una película en Netflix o lo que sea, algo interesante, ¿no? Para mí, por ejemplo, me interesa mucho la historia. Si puedo leer algo sobre la historia de España, de otro país, pues disfrutando, o bien si hay algo otro que el idioma propio que te interesa, pues vas a progresar más rápidamente.
Entonces, el problema que veo en la mayor parte de la gente en Turquía es que la gente piensa que los idiomas son cosas a aprender. Sí, naturalmente son las cosas a aprender, pero no tienen la motivación por el idioma y es por eso que no dedican el tiempo. Pero cuando uno no dedica tiempo al idioma, diventa imposible de aprender porque los idiomas son las cosas de que nos debemos acostumbrarse. Acostumbrarse, sí. Es que el cerebro va a aprender. El cerebro va a aprender, pero necesita tiempo. Y el Necesita tener cerebro interés, va a ¿no? crear conexiones que va a permitir a cada uno, ¿no?, de aprender el idioma, pero necesita tiempo. Y no es Sí, sí. porque el profesor va a enseñar, yo no sé, subjuntivo o lo que sea, que tú vas a poder hablar correctamente. No, es una cuestión de costumbres y mucho tiempo, sí, efectivamente. Es por eso que sí, yo no sé, en Turquía, ¿no? Si alguien como tú, por ejemplo, para ti es algo de pasión, tú quieres Sí, sí. aprender idiomas, a través de esos idiomas va a conocer mejor las personas, la cultura, los españoles, italianos, los árabes, lo que sea, ¿no? Entonces, esta pasión, este interés es muy importante. Si no, solo el inglés para la utilidad de aprender inglés y los otros idiomas, no. Para mí no, yo hablo inglés, entonces para mí lo interesante es otros idiomas. Sí, ahora quiero preguntar si usted piensa que italiano o español sea más fácil. Sí. Oh, bueno, para mí español es más fácil, porque lo he hecho antes del italiano. Y he viajado mucho en España, he hablado mucho con la gente, ¿no? Entonces tengo mucho más experiencia con el español que con el italiano. Ujú. Pero si no, objetivamente yo creo que no hay gran diferencia. Mm. De dificultad, no, es más o menos lo mismo. Si Sí, tienes sí, más más o menos. tiempo con el italiano, vas a hablar mejor el italiano. Si tienes más tiempo con el español, Sí, sí. vas a hablar mejor el español. Porque ya tiene lo que necesitas para hablar en italiano mejor, porque ya sabe francés y español, y italiano viene naturalmente. Aquí. Para hablar mejor en italiano, por ejemplo, en mi caso, necesita leer más, escuchar más, viajar en Ujú. Italia, hablar más con la gente y naturalmente voy a mejorar mi nivel en italiano. Pero tengo Sí, un sí. nivel, digamos, un potencial en mis idiomas, aún en el árabe, que hablo con mucha dificultad, o aún how do you say, Turquía o Turco. el turco. Si yo me voy ahora en Turquía y si yo voy a leer en Turquía este idioma y escuchar este idioma, yo tengo un vocabulario pasivo según las estadísticas de Link. Tengo como 8.000, 10.000 palabras en turco Ujú. y tengo una idea de cómo funciona este idioma. Pero me falta práctica. He hecho como 3 meses y hace ya 2 años. Entonces, cada vez que tú vas a invertir tiempo y estudiar un idioma, no es una pérdida, ¿no? Porque esas cosas se quedan en tu cabeza y tú puedes volver Ujú. a estudiar otra vez y va a recuperar casi todo y avanzar más que jamás. Gracias. Entonces, ¿podemos hablar en ruso? Окей, конечно. Да, для меня русский был последний язык, который я выучила в прошлом году, но для меня, я думаю, что русский язык был самый сложный. А что вы о том думаете? Русский сложный или нет? Русский язык действительно сложно. Сложно. Потому что я думаю, что грамматика немножко сложна. Падежи, вид глаголов, много чего. Да-да. Для этого, но я люблю. Очень красивый язык. Ну, каждый язык, да, есть сложность. Это не важно. Если у вас есть мотивация, ничего. Нет никакого проблем.
Как вы делаете, чтобы изучать русский? Когда я изучала русский язык, вначале я изучала только грамматику, Ага. только теорию. Это как была ошибка, потому что когда мы изучаем русский язык с грамматикой, это очень-очень скучно, я думаю. А потом я начала слушать много-много подкастов на русском языке, много подкастов. Когда я слушаю русский язык, когда я слушала русский язык, я заметила, что да, это будет, наверное, легко изучать язык, когда я слушаю. Я много подкастов на русском языке послушала, а потом грамматику... Да, я знаю русскую грамматику, наверное, не очень хорошо, не очень детально, но я могу использовать грамматику, и это важно, если я могу говорить, Да. я думаю. Я должен сказать, что вы очень талантливый полиглот. Очень, очень. Спасибо большое. Произношение и ошибки мне очень много. Я удивлен. На каждом языке, который мы использовали, вы говорите на очень высоком уровне. Поздравляю, Благодарю. поздравляю. Спасибо. Вы сказали, что я была очень талантливая. Да, наверное, у меня есть талант. Люди в Турции думают, что важный пункт, важнее всего это талант. И для этого думают, что они не могут изучать языки, потому что у них нет таланта. Что вы о том думаете? Талант нужно или нет? Может быть. И в особенности, если, например, вы уже говорите по несколько языков, для этого у вас есть талант или возможность. У вас мозг более гибкий. Только говорить по одном языке, мозг не очень гибкий. Это гибкость надо how do you say? Boy, I've forgotten my Russian. Но все-таки есть это один фактор. Но все равно самый важный фактор это отношения. Это отношение к изучению, отношение к языку, который вы изучаете. Это субъективный фактор, мотивация. Все это более важнее, чем талант. И талант это развивается. Это развивается, если мы продолжаем изучать языки. Я согласна, да. Потому что вначале я не знала никакой язык. Да, я знала только турецкий, а потом у меня был интерес, чтобы изучать языки, а потом я видела, что у меня есть талант. Да. Это важно. Или этот талант развивался только потому, что вы изучали много языков. Не только талант, это работа. Это работа, это труд. Это работа. Надо делать, и надо продолжаться. Да. Потому что в начале моего прогресса изучения французского языка я не могла изучать. Если у меня есть какой-то талант, да, я не могла изучать французский, а потом я видела, как изучать языки. Я поняла, как изучать языки, из-за этого талант развивался, как уже сказала. Okay, can I ask you a last question? You can ask me whatever you want. Okay. Actually, I learned most of the languages after my 15, and now I'm 17. In last 2 years, I learned most of my languages, 4 languages. But actually, you were for me a proof that someone can learn languages also at older ages. Because I find it really interesting. I wouldn't imagine that, I would honestly say. Well, it's possible that someone your age has an advantage. Maybe the brain is more flexible. It's possible. Yes. But it's like everything having to do with talent. Like, so what? Since the age of 60, I've learned Russian, I've learned Korean, I've learned Ukrainian, Greek, Romanian. I'm now working on my Persian and Arabic. All after the age of 60. I'm 76. And I love it. And the brain still works. So it's possible that I learn more slowly now. It's possible. But it doesn't discourage me in any way. And we can learn at any age.
Yeah, definitely. You are a real inspiration for everyone in the world who has an interest for language learning, I think. Well, that's kind of you to say that, but I enjoy it, you know. And it's fun to explore. It's fun to explore. I only wish I had more time in the day, you know. I'm very disappointed that I haven't been able to spend more time to learn Turkish so that I could understand Turkish series on Netflix or talk to you in Turkish. But So, actually, as a young polyglot of 17 years old, I find your experiences really inspiring and valuable for me because you are someone who has many experiences, and I can't even compare mine with yours because you are inspiring a lot of people. You helped a lot to learn foreign languages, and you are proof that actually that's possible to do. So, in behalf of everyone, I wanted to thank you first for accepting this interview and then for sharing your experiences with us. It was really important for me. and I'm just so impressed at your age that you speak so many languages. When I was your age, I spoke one language, English. Very impressive.